hello, good morning guys. So, panibagong adlaw, panibagong vlog na naman. So, karon guys, mantukog tagbilaran para magpa-maintenance aning R6. Change oil ko ani niya, palisdan og oil filter kay hapit na 1,000 guys. So, let's go. So, muna na ko warm up guys. Marin ako. Arin ako pa. Edwap. William. Uncle na ko guys, Uncle William. So katong isa na makita ninyo sa vlog guys, itong isa si Uncle Dante to, kato si Uncle William. So, simbahan sa Agna guys, murusta merkado sa Agna. Joke rabi itong kuhan guys ha, pinakadakong makdo sa kalihutan. So, look Agna. Oy oy oy. Amoy pula boss. Wala deh. Sige sige. Mag-ride po? Di raw ako mag-rides boss, magpa-maintenance ko are. Tagbi. Asa na karon? Ari ko ubay. Ubay. Ikaw Reza? Oo, ako ra. Sige boss. Kisa tayong pangan boss? Dot. Sige, sige boss. Shoutout sa iyo, Sir Dot. Sir Dot guys. Mag-rides pa ubay, si Reza. Note that Lord, may pagbiyahe na okay tanan wala mga problema. Note that Lord, may pagbiyahe ato ni Sir Dot. Bado ubay. Kung tanan wala mga problema ug sa tanang gabiyahe karon mayo mong biyahe. Amen. So karon guys, first time kong nagbiyahe na ako ra isa. Kasi karon ang uban basta karide ni si Sam is na sila mama kasunod. Karon ako ra isa. Na sila mama ug papa. So karon niya na ta sa kanuba. Sir. So sambita guys, respeto sa mga pulis ug mga frontliners. So stranded ta guys. So shout out ni Erwin Agas, amigo taga Tejero, my brother in the road.
So niunong ta guys kay Uwan. So akong ipuso ni akong GoPro siguro. Sige guys, kita na lang ta sa Tagbilaran guys. Hey. So guys, diyan ako sa balay apartment na sa Tagbilaran. So nakapalit na ko og kuan oil filter. So wao ka video gani ha guys kay kuan nagulan sa Valencia. So nadali na pug ko na makapas ko na nakatupan man ko. So balik lang tanaw na. A few moments later. So ngayon guys, pupunta tayo ng do exam Gallares. Dahil nakatupan taga niya guys. So wala na ko na gears kay parang iganga. Hey, so di adare ang lubag. So basi naapot sa lubag, mutan-aw ta diha. So very hot guys. Sir, so narata dire guys. So lang mga motor guys. Ang Yamaha baka naman test drive oh. Yamaha, the new Sniper 150. Features and benefit. Crafted acceleration, the engine, wide front tire, metal crown design, disc brake, Signature speed. lightning system, refined acceleration, full LCD meter panel, hazard lamp switch, engine kill switch, and passing light.
The new NMAX. Performance innovated, mobility perfected. Refined 155cc blue core engine. Stop and start system. SMG smart motor generator. Dual channel ABS. Smart key system. All new R15 racing passion begins. Technical features. Slim twin eye LED headlights, aerodynamic LED taillight, fully digital speedometer, back end performance, aerodynamic windshield, newly designed muffler, 155cc LC 4B single overhead cams, FI engine, variable valve actuation VVA, assist and slipper clutch, upside down front suspension, and redesigned delta box frame. So tapos na tayo magpa-change oil guys. So nilagay ko na lang dyan yung 1 liter. So inainera ta guys kay delikado natay oil gi bit as you can see. No, creative tayo creative mindset. So ito pala guys yung listahan ito ng nagpa-shoutout sa akin. Yan. So nag-isi na kay nabasa sa uwan. Muli ha. Ito guys kay base mga gas-gas atong bearings. Kusan ako bitbiton guys sa CBR ngana po nganaon po nako. So gamit kayong slider guys. Pwede bitayanan. Pwede protection sa imong motor. Oh, nice yung star guys, oh. As you can see. Shout out kay Jmakesun Time, RS Palagi Lodi, keep on vlogging, more power. Shout out Binmar Moto Vlog, RS Palagi Lodi, keep on vlogging, more power. Shout out rin ako kay Biyaherong Motorista, RS Always Lodi, keep on vlogging, more power. Shout out rin ako kay Jig Camping Permiji, RS Always more power o more rides to come. Shout out po ko ni Ronel Asinero, Camping Permi Dihabay. So, salamat sa suporta guys. Like, share, subscribe, and comment for shout out or any suggestion. Salamat sa suporta guys. Paalam guys. Peace. Bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.